नमस्कार बंधुगण। किसी तथ्य शुणिले हुए तो आपण पाद तलु माटी खसीज। आज आम देशर प्राय 32% रु अधिक कम बयसर झील शिकार होती। सहरांचल में प्राय 15% रु अधिक झील सिगारेट मद एवं भयंकर निशारे बुड़िकी रोचंती। यार कुपरिणाम कौन? भांगुथिबा संसार, बढ़ुथिबा अपराध एवं एक चरित्रहीन समाज। मु आज पचारिबाकु चाहूँगी, कौन नारी स्वाधीनतार अर्थ यह अटे? कौन एइथिपाई आम महापुरुष एवं नारी संग्रामी माने निजर जीवन देइथिले? आजिर भिडियो टिके पिता लागिपारे, किंतु एहाकु सुनिबा आपणक पई बहुत जरूरी। आमे जितेबेले स्वाधीन नारीर कथा कहू, आमको मने पकेबाकू हबो सेही महापुरुष माननकु जेउ माने समाजर कटकणा विरुद्ध लड़ीथिले। सावित्रीबाई फुले भारतर प्रथम महिला शिक्षयित्री। जितेबेले से झील मानक पढ़ाइबाकू जाउथिले, लोके माने तांको उपरकू गोबर एवं पत्थर फिंगुथिले। से निज साथी दुईटी शाढ़ी लेकिन जाउथिले। गोटे गोबर रे मैला होई गले स्कूल रे अन्यटी पिंधि झील मानक पाठ पढ़ाउथिले। काहेकि जेमिति आजिर झील कलम धरी निजर भविष्य गढ़ी पारिबो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से बाल्य विवाह विरुद्ध स्वर उत्तोलन करते। छोट छोट झील मानक वृद्ध लोकों सह विवाह करने परंपरा को बंद करी से हाथ में बही धरवाई सी निजर जीवन उत्सर्ग करते। राजा राममोहन राय सी सतीदाह प्रथा भली कुसंस्कार को बंद करी नारी को जीवन दान करते। ओडिशार वीरांगना माँ रमा देवी और मालती चौधरी एमाने स्वाधीनता संग्राम सह नारी शिक्षा एवं समाजर संस्कार पाई गाँ गाँ बुली लोकों को सचेतन करुथिले। एबे प्रश्न, यही संग्रामी माने कौन एइथिपाई लड़ीथिले जे 14-15 वर्षर झील इंस्टाग्राम रे रील्स बनाई अश्लील अंगभंगी करिबो? पढ़िबा बयस पुओं सह प्रेम रे पड़ी घर पलाइबो? सोशल मीडिया ट्राप रो गोटे भयंकर कुपरिणाम द डार्क रियलिटी। आजिर डिजिटल दुनिया रे झील माने किपरि निजको नष्ट करुछंती तार 3टी मुख्य कारण डोपामिन एंड फेक पॉपुलैरिटी। मात्र किछि लाइक्स एवं कमेंट्स पाई झील माने निजर व्यक्तिगत जीवन को सर्वसाधारण कर देउछंती। से माने भाबुछंती एहा ही सफलता, किंतु से माने जानी रहांती जे से माने केवल किछि ऑनलाइन प्रेडिटर्स बा शिकारीक शिकार हेउछंती। साइबर ग्रूमिंग एंड मिलिंग। छोट बयस प्रेम जाल रे पड़ी झील माने निजर व्यक्तिगत फोटो बा वीडियो को अन्य को पठाई दियंती। परे यह व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप आउ फेसबुक रे घुरी बुले। यह को ने ब्लैकमेलिंग आरंभ हुए, जहाँ अनेक समय आत्महत्या किंबा मृत्यु भली खराब परिस्थिति की टाणी नहीं था। शौखिक पतन, एकाडेमिक फेलुअर। 10 रु +2 पर्यंत समय हेउची जीवनर मूलदुआ। ए समय सोशल मीडिया निशा झील मानसिक शक्ति को नष्ट कर दिए। जो बयस से माने आईएएस डॉक्टर किंबा इंजीनियर हेबार स्वप्न देखा कथा, से ही बयस से माने केवल फॉलोअर्स बढ़िबा पछरे पड़िछंती। एथिरु बंचिबार उपाय दी सॉल्यूशन। आमको यही समस्यार समाधान पाई 3टी स्तर रे काम करबाको पड़िबो। प्रथम, झीर बाप मां को पाई फॉर पेरेंट्स डिजिटल मॉनिटरिंग। झीर बाप मां माननको अनुरोध, निज झील को सुजोग दियंतु, किंतु तार गतिविधि उपर नजर रखंतु। शिक्षा सह संस्कार देबा आपणको दायित्व। 18 वर्ष हेबा पूर्व पिला को स्मार्टफोन देवा समय पेरेंटाल कंट्रोल व्यवहार करंतु। कम्युनिकेशन, झील सह सांग भली कथा हुंतु, जेमिति से बाहर लोकों अपेक्षा आपण कथारे अधिक विश्वास करिबो। आइडेंटिफाई साइंस, जदि झीलटी अधिक समय एकुटिया रहुछि किंबा मोबाइल को लुचाई व्यवहार करुछि, तेबे सचेतन हुंतु। नंबर 2, झील मानक पाई फॉर गर्ल्स आइडेंटिफाई द ट्रैप। झील मानक मोर वार्ता, तुमर शरीर एवं सम्मान कौन खेलना नुहे।
ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଜି ନିଶା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଶିଖାଉଛି ସିଏ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଶକ୍ତିକି ଚିହ୍ନ, ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆରପଟେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ମାୟାଜାଲରେ ଫସାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହେଁ। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ସ। ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା କିମ୍ବା ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା। ଆମକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାର ବି ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ଦେଶ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ କାହାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି 16 ବର୍ଷରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଲୁହ ଓ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଝିଅଟିଏ ହସିଲେ ତା ଉପରେ ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଦେଶ ଦିନେ ଗର୍ବ କରେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗୋବର ଓ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମା ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଧୁନିକତାର ନାଁରେ କିଛି ଝିଅ ନିଶା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ନକଲ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଆଜି ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ସକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲୁ? ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଏବଂ ପାଟିରେ ମଦ ପିଇବା ହିଁ କୁଲ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ବୈଚାରିକ ପତନ। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଧିକାରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲାଇକ୍ସ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦେଶକୁ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡଟର, ଦେଶକୁ ଦରକାର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଓମ୍ୟାନ୍, ଦେଶକୁ ଦରକାର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମଦର। ଆଜି ଭାରତର ଅନେକ ଝିଅ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ, 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରେମ, ରିଲେସନସିପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇକ୍ସ, ଫଲୋଅର୍ସ, ଏହି ଚମକଦାର ଜଗତରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଆଟେନସନ୍ ସିକର ନୁହେଁ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ହୁଅ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଳି ଦିଅନି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ଶକ୍ତି, ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସିନା ଏହି ଦେଶ ଗଢ଼ା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଜିର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବିଜୟ ଭାଇ ମୋଟିଭେସନକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।